हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज गोटे आपण को नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपण मान सब स्वागत। तो आज आम चलू समस्ते मौसी मौसी के पुओ झील मैंने मो भाई भौणी आम सब मिसिक चलू आज तारेणी। तो तारेणी आम सब कौन करुचे कौट बुलूचे कौन ना आप सेयार करी केते खुशी समस्ते अच्छे सब सांगर जाऊँच गोटे मेमोरी ये सांगर जीवा। तो देखिपे मौसी बसुँच दीपटे से पचर सब छुआ बस केते सुंदर नजारा। जिस तो वर्षा ही बढ़िया हो गरम भी होनी बढ़िया पवन दूची वर्षा पूरा लगिकना होके देखिपे केन्दुझर एक्चुअली बहुत सुंदर लगे पहाड़ सहित जो वर्षा पुणी गछ सबुआड़े पूरा ग्रीन ग्रीन देखा वर्षा होना गछ सब पूरा पूरी सुंदर देखा जाउछन। तो चलू आम ए समस्ते देखिए तो जस्ट एबे वर्षा छाड़ीकिना जाइए वर्षा टिके एपटे पकईलाणी समस्ते जाऊँ एंजॉय करके आसवा। तो देखिपे आप जो मैंने चैनल नुआ अच्छे फास्ट जाइना सब्सक्राइब कर दिंतु। वीडियोटी भल लगे लाइक कमेंट शेयर करने को जमा भूलें। ये केनाल पानीटा केनाल बहुत पानी अच्छी सपोर्ट समस्ते वर्षा कमी बाप रे बाप केते वर्षा देखी पारे वर्षा आगो किसी देखा ही होनी पूरा व्हाइट व्हाइट देखु पाग किंतु पूरा जहाँ पूरा मस्त पाग आम बाहर के आसे भाविले बहुत गरम हम खरा हो काली भावुले तो आज देखला बेलू पाग पूरा मस्त देती देखी पारे एत वर्षा बुलिया मजा आसो पूरा ये समस्त देख दिंतु समस्ते बस बढ़िया पवन भी दूसरा एसी किसी काम ही करें एत सुंदर नेचुरल पवन जो ठंडा ठंडा आम सब पिला गोटे गाड़ी में बस जाइए मस्ती करिया बोली आ गोटे गाड़ी रे से मामू आई एरिका बसते मौसा बसते देखिपे सांगर गले खुशी लगे समस्त को। आम से सब सांगर बस जाइए मौसी भी कहले कि मु तुम सांगर जी देखिए वर्षा हो वर्षा पूरा पाग कि चोखा पाग बुलार मजा अलग ये पागरे टे बैक बुलार अधिक मजा फिर भी चलो बढ़िया मस्त पाग आसीगला आम घटगाँ पहुँची जा बहुत कम टाइम अच्छे वर्षा एमती आसीगले आम घटगाँ टेम्पल अल्प बाट अच्छे आस पहुँची गले आम सब गाड़ी पार्किंग करना आम ये ओल्ल गेट पाखे तब गाड़ी पार्किंग आम बुली बालिक आसवा देखा आज माँ को दर्शन करवा भिड़ अच्छा कि देखा कौन हो कौन ना तो आगे को चलतु गाड़ी पार्किंग छाड़गला जहाँ माँ को दर्शन हो भल देखिए माँ को गेट तो बाहर देखते देखते सुंदर सीले आम भितर पूजा सारा पर छुड़ा फोटो फोटो उठे बाहर छुड़ा
କିନ୍ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଡାକୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବର୍ଷା ବି ଏବେ ହଉନଥିଲା। ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଗରମ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଛି ଗରମ ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା। ଯାହା ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ପୁରା ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ଆରାମସେ 10 ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖିକି ଆସିଲି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଏବେ କ'ଣ କିଣାକିଣି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିକି ମନେ ବି ନାହିଁ। तो अपलोड करछु ना 108 କିଛି ଭୋଗ କିଣିଦେଲେ ମାଉସୀ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲେ, ଏବେ ବାହାରିକିନା ଯାଇକି ବର୍ଷାଟି ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ଏଠି କିଛି ବର୍ଷା ହେଉନି ଆଜି, ତ ବର୍ଷା କମିଯାଇଛି ଏପଟେ। ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିକିନା ମାଆଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ତ ସମସ୍ତ ମନ ଖୁସି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ। ପବନ ବହୁତ ଦେଉଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ଗ୍ଲାସ୍ ଖୋଲା ଥିଲା ତ ପବନ ପିଟୁଥିଲା ପୁରାପୁରି। ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଟିକେ ଚିପ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି ବସିକିନା, ତାପରେ ଖାଇବା, ଭୋକ ଗଲାଣି। ଆମେ ଆଗରେ ଟିକେ ଭଲ ହୋଟେଲ ଦେଖିକି ରହିକିନା ଖାଇବା ଆଉ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମିଳିଲାରେ ତମେ ସବୁ ଖାଉଛ, ମୋତେ ବି ଟିକେ ଦିଅ ନା ଚିପ୍ସ। ତ ସେ ଗୁଡ଼ିଆ ଆଣି ମୋ ଚିପ୍ସ ଦେଲା, ତ ଚୁଟି ମୋ ପାଟିରେ ବି ପଶିଗଲା, ଏତେ ଯେଉଁ ପବନ ଦେଉଥିଲା ଚୁଟି ପଶିଗଲା। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ନଜାରା, ଯାହା ହେଉଛି ନା ହଉ, କିନ୍ତୁ ବାକି ମୌସମ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼, ଏତେ ଗଛ, ବର୍ଷା, ସୁକୁନ। ଆମେ ଟିକେ ଆସି ହୋଟେଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇ ଦେଇକି ବାହାରେ ଖାଇକିନା ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ନଦୀ ଥିଲା, ନଦୀର ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କଲି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।